വെൽക്കം ടു കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ്. ചേലമ്പാടി എവിടെയാണ് സ്ഥലം? നീലഗിരി ജില്ല, ചേരമ്പാടി. ഓ, നീലഗിരി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോർഡർ, വയനാട്ടിന്റെ ബോർഡർ. ഓക്കെ. മലയാളം നന്നായിട്ട് അറിയാം? മലയാളിയാണ്. മലയാളിയാണ്. തമിഴ് നന്നായിട്ട് അറിയായിരിക്കും? തമിഴ് നല്ല. ഓക്കെ. ജനിച്ചപ്പം മുതലേ അവിടെ തന്നെ? അച്ഛന്റെ നാട് പാലക്കാടാണ്, അമ്മന്റെ നാട് കോട്ടയം. ഞങ്ങൾ ജനിച്ച് ചേരമ്പാടി. ചേലമ്പാടി. ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്? അമ്മയില് കുറച്ച് സ്റ്റാറുണ്ട്, മലയാളത്തിൽ തമിഴിലെയും മലയാളത്തിലെയും ചെയ്യും. വേറെ ജോലി എന്താ ചെയ്യണേ? ജോലി എല്ലാ പണിയും ചെയ്യാം. കൂലിപ്പണിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ പണിയും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ജയിച്ചു പോകണം. അപ്പൊ ആള് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, റെഡി. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. തമിഴ് ആണോ? ആരെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ഉലക നായകൻ കമലഹാസൻ സാറിന്റെ ഗുണ എന്ന പഠന പടത്തില് ഒരു സീനോടെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐശ്വര്യമായിട്ട് കമലഹാസൻ സാറിന്റെ തുടങ്ങാം. எழுதலாம் வெளியேறு அவர் ஆமி உள்ளேறு நடந்தா வருமே கண்மணி அன்போட காதலன் நான் நாக்கு தடியாக இருக்குல்ல, அதான் ரோசலி மட்டும் ஏதாச்சும் செஞ்சா அதனால என்னன்னு கேட்கும்பீங்க. நான் மட்டும் ஏதாச்சும் செஞ்சா தப்பு, காரை திருடாத அப்படி சொல்லுவீங்க. அதான் இங்கே சித்தப்பா தான் காரு மலை மேலே கொண்டு போய் பாஸாக கட்டி வித்துட்டாரு. மலைன்னு சொன்னதும் பெரிய குளிரான மலை. எனக்கு என்ன ஊசி போட்டீங்க? வெட்டுது கால். அந்த மலை பூரா ஃபுல்லாக வெட்டுது கால வாசம் தான். ஒரே அசிங்கம். எங்கள் அம்மா மட்டும் எங்கள் அப்பாவை அடித்து தொந்தரவு பண்ணாமல் விட்டுட்டு போகாமல் இருந்தேன்னா எங்கள் அம்மா தொழிலுக்கு வந்திருக்காது. ரொம்ப சுத்தமாக இருந்திருக்கும். நானும் சுத்தமாக இருந்திருப்பேன். ரோசலி சுத்தமாக இருந்திருப்பேன். இல்லை நான் சுத்தமாக இல்லை. இது ஏன் மூஞ்சி கிடையாது, இது எங்கள் அப்பா மூஞ்சி. எங்கள் அப்பா மூஞ்சியா என் மூஞ்சி மேலே ஓட்ட வச்சுட்டு போயிட்டான். இதை அழிக்கணும். அதுக்கு அவர் ஆமையை பார்க்கணும். அவர் ஆமையை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு பெரிய மலை மேலே கொண்டு போய் சிவலிங்க பூஜை பண்ணி சந்தோஷமாக இருக்கணும். அதான் அவர் ஆமையை வர சொல்லு. அவர் ஆமி. ആ മൂവി ഫുള്ളും കണ്ട ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എക്സലന്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ വിനു ചക്രവർത്തി. கருப்பாயே, ஒன்று மட்டும் நான் சொல்கிறேன். நம்ம காண்டட்டு போட்டிருக்கிற நம்மள கண்ணு அவருக்கு சாசமா நீ ஒரு சைனு போட்டேன்னு வச்சுக்க, உனக்கு கிடைக்கிறது 50,000 ரூபா. இனி 5, 10ன்னு கேட்டு உன்னை நான் தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன். நீ செய்ய மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும். 5 வருஷம் முன்னாடி நீ பெரிய ஒரு தப்பு பண்ணிட்ட. அது நான் இந்த ஊர் மக்கள்கிட்டெல்லாம் சொல்லிட்டேன்னா உன் பேர் கிழிஞ்சிரும். அதனால எனக்கு அந்த 50,000 ரூபா கொடுத்துரு, நான் எங்கேயோ போயிடுறேன். അടുത്ത നമ്മളെ ക്യാപ്റ്റൻ സാർ വിജയകാന്ത് സാറിന്റെ. ഓക്കെ, വിജയകാന്ത്. என் தங்கச்சிக்கு விஷம் வச்சதுக்காக உன்னை நான் அரெஸ்ட் பண்ணல. அது என்னால பொறுத்து இருக்க முடியும். இன்சர் பற்று காதல் வாய சாக்குக்குள்ள பாம்பு வச்சு கொன்னிய, அது என்னால பொறுத்து இருக்க முடியாதுடா. சட்டத்தை மதிக்கிறவன் தான் என் முகத்தை பார்த்து பேசணும். உன்ன மாதிரி கிரிமினல்ஸ் எல்லாம் என் காலில் கிடக்குற சுவ பத்தி தாண்டா பேசணும். അടുത്തതായി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനി സാറിന്റെ ഇന്ദ്രൻ സിനിമയില് இன்னொரு ரூமுக்கு வெறும் சாப்பாடு கொடுத்துருக்கு. 10 நிமிஷம் கேமராவோட செய்யல, ஜென்ரேட்டர்ல தண்ணி, திடீர்னு உன்னோட பெருமாற்றம். அப்போ வசிக்கிறங்க தான் இருக்கா. என்ன காதலிக்கிறியா சன்னா? என்ன ஏமாத்திலேயே நிஜமாவே என்ன காதலிக்கிறியா? ஜோசஸ், நாம அடிக்கிறதுக்காக நம்ம மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு ஒரு கருப்பாட்டு குட்டி உள்ளே இருக்கு. அதை பிடிக்கணும், வெளி கொடுக்கணும். டாக்டர் வசீகரன், நீயா வந்து தேனா உன்னை ஒலிக்காம கொண்டுடுவேன். நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா ஓ சாவு குரூரமா இருக்கும். ഇനി ആരാണ്? ഇനി മാമക്ക വയസ്സുണ്ട്. ஜோசிக்கந்த வாலஸ்னா உன்னதோட ஜிம்மன் ஜாசு வந்தோ. இப்போ உனக்கு கண்டு அப்போ ஒன்று முங்கி வாலஸ்னா ஜங்கன்னு ஒழிச்சுக்கந்தோ. നമ്മളെ കണ്ട് അല്ലോ കളന്ന ഇഞ്ചോനെ ആവോ ഒന്നിച്ച വന്നതോന്ന്. അടുത്തതായി എം നമ്പ്യാസ് കണ്ട. அவ இந்த மாதிரி
மோசமான காரியத்தை செய்வான்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைக்கல. வாயா ராஜப்பாக்கு. என்னையாது பேசிட்டு இருக்க, நீ தலை குனிஞ்சி நான் எப்படி? சொன்ன வாக்கு தான் உன்னால காப்பாற்ற முடியல. கொடுத்த பணத்தை ஆட்சி திருப்பி வேணா. மனுஷனுக்கு நாக்கு இருக்கிறது சொன்ன பேச்சு காப்பாத்துறதுக்காக. அந்த பணத்தை நீ எப்பதான் திருப்பி கொடுப்ப? ராஜப்பாக்கு, உன்னை நான் கம்பி என்ன வச்சிருக்கேன். താങ്ക് യു. നമ്മളെ ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടൻ്റെ ആഹാ ഓക്കെ ഇന്നസെന്റ് സർ. ഹായ്, ദേ ഞാൻ വരുന്നു. എന്താന്നറിയില്ല, എല്ലാ ജോലിയും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം. ഒന്ന് പറയും കാറ് കഴുകണമെന്ന്, പിന്നെ പറയാണ് ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് ബാത്റൂമിലാണ് ടവല് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു. എന്താ ചെയ്യാ? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചായ എടുക്കാനും പറയാ. എനിക്ക് വയ്യതേ, ഞാൻ വരുന്നു. വിജയ് സാറിൻ്റെ ഓക്കെ. നീ വിനയത്ത വിനയല്ല ഒന്നറുകൂടോ. யாருக்கும் இல்லாத ஒரு கெட்ட பழக்கம் எனக்கு இருக்கு. சொன்ன பேச்சு காப்பாற்றுவேன். சாமி முன்னாடி மட்டும்தான் நான் சாந்தமாக பேசுவேன். சாக்கடை முன்னாடியில் அந்த பொண்ணு என்னோட தான், இந்த கெண்ணு என்னோட தான். ஆனால் வணக்கங்கண்ணா, உங்களை நிறைய சினிமாவெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும். உங்கள் கூட சேர்ந்து ஒரு ஃபோட்டோ வேறு எடுத்துட்டேன். தேங்க்யூங்கண்ணா. സൂപ്പർ. നാദുക്ക ചേരമ്പാടി വിനു. സാർ മതി. ഇനി ഈ പേര് എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്ക്. കാരണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വലിയ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലൊരു പേര് നിങ്ങളുടെ പറയാലോ. താങ്ക് യു സാർ. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ചോദിച്ചത് ചേരമ്പാടി. ഈ എനിക്ക് വളരെ ഒരു കൂടുതലൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 2 ഭാഷ വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജന്മത്തിൻ്റെ അതിന് കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. താങ്ക് യു സാർ. പിന്നെ ജസ്നി ഒരു കാര്യം വെറുതെ ശ്രദ്ധിച്ചു. രജനി സാറിൻ്റെ വോയിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, വന്നു നിന്ന് ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്തിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? സാഗർ ഷിയാസ്. നമ്മളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ് പോയ കലാകാരനാണ്. മാസ്റ്റർ പീസ് ആണ് രജനി. ഷിയാസിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസായിരുന്നു രജനി സാറ്. അല്ല, ഇക്കാനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഏട്ടനക്ക്. അപ്പോൾ ഏട്ടന് ഒരു ആയി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാൻ. പിന്നെ എന്താ ചേട്ടൻ്റെ പേര്? ചേട്ടൻ്റെ പേര് വിനു. അല്ല, വിജു. ബിജു. അപ്പൊ ബിജുവിന് ഹായ്. ഏലമ്പാടി ചേരമ്പാടി ബിജുവിന് ഹായ്. എൻ്റെ നാട്ടിൽ NMC ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ഓണറായ മുജീബ് ഇക്ക, അദ്ദേഹം ഒരു ആയി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹായ്, നിങ്ങൾക്കും ഹായ്. താങ്ക് യു ഇക്ക, താങ്ക് യു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭയങ്കര ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു കേട്ടാ. കാരണം ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തമിഴ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അനുകരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏറെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ജയറാമേട്ടനൊക്കെ കമൽഹാസനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഞാൻ മിമിക്രിക്കാരിൽ അങ്ങനെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച്, അതും അവര് വന്ന് നിന്ന് അഭിനയിക്കാന്ന് തോന്നിപ്പോയി എനിക്ക് ശരിക്കും. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. തനുഷ. എനിക്ക് വേറെ വാക്കുകളൊന്നും ഇല്ല പറയാൻ വേണ്ടി. അടിപൊളി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു.